कल्याण मस्त पिला माने टिकी टिकी पद्यटी तुम पे लिखिचंती गाथा कवि गोदावरीश मिश्र। कविंकर जन्म 1886 मसीहा खोर्धा जिला बाणपुर रे। ओडिशार प्रख्यात सत्यवादी वन विद्यालय से शिक्षकता करुथिले। गोदावरीश मिश्र नूतन ओडिशार अन्यतम निर्माता मध्य थिले। ताहले आस आज यही कविताटी आम आलोचना करिबा। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइची सिंधु, दिसु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइची सिंधु, दिसु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी जलबिंदुर समाहार रे सिंधु अर्थात समुद्र सृष्टि होइछि, किंतु सेही क्षुद्र असंख्य जलबिंदु आम आखि को दृष्टिगोचर हो नथिले मध्य एही सीमाहीन सागर असंख्य जलबिंदुर समाहार अटे। टिकी टिकी धूଳି कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सब धूଳି रे गढ़ा। टिकी टिकी धूଳି कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सब धूଳି रे गढ़ा। टिकी टिकी धूଳି कणिका को नहीं धरा अर्थात पृथ्वी तैयारी होइछि। आम चतुर्पार्श्वरे आमे देखुथिबा पहाड़ पड़िया नगर ये सबु धूଳି रे गढ़ा होइछि। गोटी गोटी केते गछरे परा तैयारी बन, एते लोक हित साधुछि ये तो बांटुछि धन। गोटी गोटी केते गछरे परा तैयारी बन, एते लोक हित साधुछि ये तो बांटुछि धन। गोटिए गोटिए गछ को नहीं बण बा जंगल सृष्टि होइछि। सेही बण बा जंगल द्वारा खाद्य औषध गृह उपकरण एमिति कि अनेक संपन्न मध्य आमको मिली थाए एवं लोकंकर एही जंगल हित साधन करिथाए। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति, रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खेती। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति, रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खेती। कोटी कोटी टिकी टिकी तारा राति हेले आकाश रे देखा जाते। सेही टिकी टिकी तारा क्षुद्र क्षुद्र हेले मध्य रात्रिर अंधकार को विनाश करी एही पृथ्वी को उज्जवल करिथांती। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर, से का बोलाए जगते दयामयंक चर। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर, से का बोलाए जगते दयामयंक चर। जेउ नर बा मनीष निज हृदय लबे अर्थात अल्प मात्र दया अन्य प्रति देखाई थाए, अन्य प्रति प्रदर्शन करि थाए, से एई जगत रे दयामय अर्थात ईश्वरंकर दूत होई जाई थाए। कारण तांको द्वारा एही सृष्टि रे अनेक जीवंकर मंगल साधित होई थाए। पदु पद कथा मधुर जेहु भाषई मुखे, परकु आपणा करि से बांधी पारई सुखे। पदु पद कथा मधुर जेहु भाषई मुखे, परकु आपणा करि से बांधी पारई सुखे। जाहार मुखरे सदा मधुर कथा थाए, मधुर भाषा थाए, से निजर मधुर कथा बा भाषा द्वारा परकु आपणार करिथाए।
ଏବଂ ଏହି ମଧୁର ଭାଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ମଧୁର ଭାଷା କହିବ। ମଧୁର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନ ତୁମେ ଜିଣିପାରିବ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖେଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କରିପାରୁଛ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ। କାରଣ ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମର ଉତ୍ତମତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି କବିତାଟି ଥିଲା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କବିତା। ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତୁମେ ଛୋଟ ଅଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା, ଏ ସବୁ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କବିତା। ଏହି କବିତାରୁ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ତୁମେ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଶିଖିପାରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତ।